Gomati district ni kaca Kotor logo kutung panda kayaknya ni bagai je tarik fix kaca Tongmani bono jeng date di sidul mak kaca 29 tarik Tongmani 3 tarik April lo jeng di sidul mak kaca tani ke kalau technical issue mani bagai semono Maharaj by Salayo ni di sidul mak kaca Maharaj nije by thang Gomati district ni kaca logo kutung panda Kotor ma logo kutung panda Maharaj nije madanai এই বিচিনি ডিস্ট্রিক্ট নি যত লিডার্স রকমা জানাই চিনি মিনিস্টার রকমা জানাই চিনি এমএলএ রকমা জানাই এই মানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক অ জায়গা মা জানাই কাইসানি ইস্যু চিনি ত্রিপুরা সায়া কর দাইটি দাইটি খাইনানি বাগৈ এই তাবাव যে রাজ্যও চলে দমনি চিনি রায় রকম চিনি পড়াই রকম যে বাহানা খাই দমনি বড়নি কেরিয়ার নষ্ট খাই দমনি script ni issue almost tabaw sini Gomati district no first kacha protest rally change ne o script issue na toiloi sing or jaga wo sini roman script by sini chrai romno je bangla script by tongmani loge loge roman script by khaine ni bagoi sini Maharaj clearly sai tongkha je sing omo a chidibo inclusion khaine ni bagoi chaya omo state ni subject han bangi state no omo decide khaithung o jagao sing tabo state no pressure onai nangnai movement khaini nangnai ani bangoi no sing first Gomati district ni high level kacha committee asok laiwi sing hor jagao BC wise target bu rolaika minimum joto BC no chini Gomati district go ADC place tong prai 103 ta ADC place tong 103 ta ADC place ni minimum target rokha 150 jona jeng 150 jona minimum rokhaike phaikhaike 15,000 klai hapani je jaga gobang tongo ar jaga to 300 400 omaike lamone jemon kilani maximum BC obipur baikana maharani maximum obipur baikana ei tamosnai kana gini kakra bon tonai ro ni aing dingini bu maximum borobu 300 350 omaike borna sing target dokha je chini minimum participant tongnai 25,000 omaike sing ini target khailekha joto leaders ro agree khaikha jate boroni target dojamanno fill up khainani bago khani bangoi sing bini oro joto Gomati district leader ro sing asolaicha chini MLA ro finaliya karon boro assembly choli tomani bagoi শুধু MLA ro simine tini absent kha financial sing hai chini preparatory committee khajar ro tese taha ke meeting খাইফিনাই চিনি প্রিপারেশন খাইজাক ডেকোরেটর সহ দিনে অর নিবম গাড়ি গাড়ি ম্যাক্সিমাম ব্লক কমিটি ni উপরনে গাড়ি ফিক্স খাইজাক বরন জাস্ট রেসিডিউ খাইবি কবনানি বাগো গেচং লোকরনো কইনানি বিসু খাইদি চিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ni কবকজাক লোকো প্রথম পান্ডা চিনি রাইট চিনি ল্যান্ড রাইট চিনি ইকোনমিক রাইট চিনি পলিটিক্যাল রাইট no manani bagoi Gomati district ni joto Tipra tongnai ro haidi Maharaj toma message ro bono khanalai ni bagoi 3 tarik April 3 ta somoyo khai majanan 2 ta somoyo khai na majanan ni bagoi joto no kobo bela bela na hambai joto press media ro phale ro ini 24 tarik March 2025 finai 3 tarik April sini district level totha Gomati district level kaisa protest movement and mass gathering of program no tin sem kaisa alochona sabha atukha MDC hostel o MDC hostel chini holo o koksa pando উপস্থিত dong chini honorable chief executive member Santanu Chandra Jamatia উপস্থিত dong honorable executive member Madam Dolilia উপস্থিত দङ চিনি যুবক সংগঠন
Youth Tipra Federation ni District President Korom Ganang Sujoy Ucuy Bono Karibu District ni Buri Bodong ni Vice President Korom Ganang Sini Ati Jomatia Opposite Tongo Chinoro Joint Chairman Asiram Riang Omorpur Jun Chairman Gomati Jun ni Korom Ganang Juti Jomatia Sini Vice Chairman Omorpur Jun ni Sini Molita Mohan Tipra Nok Khoboi অন্যান্য চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ni যত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত দङ তিনি মিটিং আলোচনাও जों गाहाम नं आउटपुट मांखा रेसपन्स मांखा चिनि टेन्टेटिभ चिनि लुकु प्रथम पान्डा तथा प्रोटेस्ट मुभमेंट যেটা 3 তারিখক খলাইনা थांतमानि आरो चिनि रिपोर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरक बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै आरो खालायगा एन्ड साथे साथे चिनि पान्डानो चारिना बागै प्रिपेरेटरी कमिटी खाका प्रिपेरेटरी कमिटी आं साकबायता आं चेयरमैन चिनि अनारेबल EM TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो को चेयरमैन YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर जत ब्लॉक प्रेसिडेंट Tipra Motha Party, TWF, Tipra Women Federation, Youth Tipra Federation, Jotto Block President for Sodesho, Umaike Chintini, Ojaga Preparatory Committee Kaga, and Buskani Salo, or Mas Gatrino, Success Khwlaina Bagai, Sini Kabama and Kormosusi, Yatsagi Naka, or Kormosusi Mutabek, Agowithanai, and Sini Je Mole Agenda. কর্মসূচি याचागि नामानि आबंखा विशेष खाय जे जेनुइन इश्यू अपनरक साइमानो जे त्रिपुरा राज्यनि छात्ररक गोबांमा छात्र बरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय परि बरक दिनै CBSE बोर्ड बांला हर्ट बाय क्वेश्चन पेपर सैरिमानि बागै एग्जाम रैमालिया बरक गोबांमा एग्जाम रैमानि कारणे जिनि त्रिपुरा राज्य अनेक प्रोटेस्ट चलिखा बनतै जों खायसे बिक्षोभ खुंनाय एन्ड साथे साथे चिनि मूल दाबी आबंखा तिप्रा एकर्ड चिनि बुबागनि नेतृत्वे तिप्रा एकर्ड न जों दाक्ति इमप्लिमेन्ट खायनायनि चिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों मेसेज होना बागै चिनि प्रोटेस्ट मुभमेन्ट दङ।